हेलो बंधुरा शुभ सन्ध्या। तुम्हारा सबाई केमन आछो? आमी किन्तु भालो आछि। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करती बहुत अच्छी है दोस्तों। ये देखो शाम का टाइम है और सारे घूम रहा है, सब मस्ती कर रहा है, सब खेल रहा है और सबाई मिले देखो खेलाधुला होच्छे। सन्ध्या बेलार टाइम बुझते पेरेछो और सेई सुंदर टाइम। समयेर साथे साथे शुभ सन्ध्या सबारই হোক, ভালো হোক এইটাই আমি দোয়া করছি। আর শুভ সন্ধ্যা, খুবই সুন্দর, এত সুন্দর লাগতেছে সন্ধ্যাবেলার টাইমে, যেমন প্রকৃতির হাওয়া মিষ্টি মিষ্টি একদম ভীষণ সুন্দর লাগছে, ভীষণ সুন্দর এই টাইমটা, বুঝতে পেরেছ? যাই হোক চলো যাক। তো সন্ধ্যাবেলার টাইমে আমি তো এক্সারসাইজ করছি, বুঝতে পারছো, ওয়াক করা হচ্ছে। আর जय भगवान जी कृपा करना। দেখতেই পাচ্ছ আর আমি তো এক্সারসাইজ করছি। সেই হচ্ছে ভাগাদড়ি। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা না ঘরে বসে থাকবে না একদমই, কারণ জানো ঘরে বসে থাকলে না অনেক মানে আমি তো ঘরে বসে থাকতে पारी ना। और दोस्तों आप लोग भी घर में मत बैठना, थोड़ा बाहर निकलोगी ना तो बहुत अच्छा लगता है, सच्ची में बहुत ही अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है जो भी है। তো বন্ধুরা ঘরের থেকে বাইরে একটু আসার চেষ্টা করবে, কারণ বাইরে আসলে না অনেকটাই মন শান্তি, অনেকটাই ভালো লাগে, বুঝতে পেরেছো? তো টাটা বাই বাই, আমি ওয়াকটা করে নেই। আর সেই সুন্দর দেখতেই পাচ্ছ